Stages. City. stages, Every tense has 3 stages. દરેક કાળને 3 સ્થિતિમાં દર્શાવાય છે. every tense has 3 stages. Simple stage shows activity. સાદી સ્થિતિ ક્રિયા દર્શાવે. Simple stage shows activity. Continuous stage shows activity going on. ચાલુ સ્થિતિ ચાલતી ક્રિયા દર્શાવે. Continuous stage shows activity going on. Perfect stage shows activity completed. પૂર્ણ સ્થિતિ પૂરી થયેલ ક્રિયા દર્શાવે. Perfect stage shows activity completed. Simple stage સાદી સ્થિતિ. Simple stage. The form of to go simple stage. સાદી સ્થિતિમાં જવુંના રૂપ. The form of to go simple stage. Present tense, past tense, future tense. I go, I went, I shall go. હું જવું છું, હું ગયો, હું જઈશ. I go, I went, I shall go. We go, we went, we shall go. અમે જઈએ છીએ, અમે ગયા, અમે જઈશું. We go, we went, we shall go. You go, you went, you will go. તું જાય છે, તું જા, તું ગયો, તું જશે. You go, you went, you will go. He goes, he went, he will go. તે જાય છે, તે ગયો, તે જશે. He goes, he went, he will go. She goes, she went, she will go. તે જાય છે, તે ગઈ, તે જશે. She goes, she went, she will go. It goes, it went, it will go. તે જાય છે, તે ગયું, તે જશે. It goes, it went, it will go. They go, they went, they will go. તેઓ જાય છે, તેઓ ગયા, તેઓ જશે. They go, they went, they will go. Note: third person singular in present tense has a suffix s. Note: ત્રીજા પુરુષ એકવચનને વર્તમાન કાળમાં s પ્રત્યય લાગે છે. Third person singular in present tense has a suffix s. Simple present tense સાદો વર્તમાન કાળ form to go. Simple present tense form to go. I go to school. હું સ્કૂલે જાઉં છું. I go to school. We go to the temple. અમે મંદિરે જઈએ છીએ. We go to the temple. You go to the station. તમે સ્ટેશને જાઓ છો. You go to the station. He goes to the hospital. તે હોસ્પિટલ જાય છે. He goes to the hospital. She goes to the garden. તે બાગમાં જાય છે. She goes to the garden. It goes to the parlor. તે પાર્લરમાં જાય છે. It goes to the parlor. They go to Surat. તેઓ સુરત જાય છે. They go to Surat. Simple past tense સાદો ભૂતકાળ form to go. Simple past tense form to go. I went home. હું ઘરે ગયો. I went home. We went to Daman. અમે દમણ ગયા. We went to Daman. You went to Kashi. તમે કાશી ગયા. You went to Kashi.
He went to the river. તે નદીએ ગયો. He went to the river. She went to moon. તે ચંદ્ર પર ગઈ. She went to moon. It went to the beach. તે દરિયા કાંઠે ગયું. It went to the beach. They went home. તેઓ ઘરે ગયા. They went home. Simple future tense, સાદું ભવિષ્યકાળ, form to go. Simple future tense, form to go. I shall go to Burma. હું બર્મા જઈશ. I shall go to Burma. We shall go to Gurudwara. અમે ગુરુદ્વારા જઈશું. We shall go to Gurudwara. You will go to Mansarovar. તમે માનસરોવર જશો. You will go to Mansarovar. He will go to England. તે ઇંગ્લેન્ડ જશે. He will go to England. She will go to Orissa. તે ઓરિસ્સા જશે. She will go to Orissa. It will go to the zoo. તે પ્રાણી બાગમાં જશે. It will go to the zoo. They will go to the mosque. તેઓ મસ્જિદમાં જશે. They will go to the mosque.